जय जगन्नाथ पिले माने आमे आज गोटे तुम सोशल साइंस गोटे सेट आलोचना करवा तुमर मैथ साइंस एमएल इंग्लिश सोशल साइंस आ संस्कृत प्रत्येक सेट सबुदिन पठे आलोचना हम पठे तुमको 15-20 दिन भीतर 30टा लगा सेट देवी एवं बोर्ड जो प्री बोर्ड 5टा सेट पठेब सब स्कूल को से अनुसार परीक्षा पड़ो से प्री बोर्ड क्वेश्चन पूरा आलोचना कर दे पूरा ऑल सब्जेक्ट संस्कृत टीचर जे संस्कृत पंडित आसिक तुम संस्कृत सेट आलोचना करेंगे हिंदी आलोचना करा हिंदी सेट भी पड़ो समस्त सेट पाई पार ये चैनल क्लियर जो माध्यमिक शिक्षा प्रदीप ये जो क्वेश्चन करी सर्ट क्वेश्चन आपको गोटे माराथन इंग्लिश गोटे माराथन घंटा 2 घंटा सब सर्ट क्वेश्चन आलोचना करदेवी तो बहुत गुड़े क्वेश्चन पाई सारा तुम केवल से पढ़ पाइब सब जिन कि बाहर पढ़ो ना कहीदे है तेणु जो भिडियो गुड़िक मुझे छाड़ुची तुम किसी दिन घंटा 1.5 घंटा देख बाहर पढ़ ट्यूशन कर सब कर तुम टास्क कर जहाँ कर किंतु यही सेट गुड़िक देख अति उपादेय तथ्य दिखाई बुझीगला माने दीर्घ 40-42 वर्ष अभिज्ञता मुझे कहूँ तुम मन देखिए शुण देख घंटा 1.5 घंटा देख तुम तो पाठ तुम तो अन्य किसी पढ़ुन तुम पाठ पढ़ुच एवं पूरा परीक्षा उपयोगी पाठ पूरा पिन पॉइंट पढ़ा क्लियर देख 1 नंबर भूगोल अर्थनीति 1 नंबर है राजस्थान संगृहित वृष्टि जल को कौन कहा जाए हला पोलार पानी ऑप्शन ए क्लियर राजस्थान संगृहित वृष्टि जल को कौन कहा जाए पोलार पानी एठी जो टनका खाड़ेन जोहार देछि ता विषय में मुझे कहीदे तार आनुषंगिक विषय कहीदे तार पिले तुम नोट भिडियो तले पाइज मुझे संक्षेप लिखिदे तुम अधिका जाना कहीदे है पिले देख उपकूलवर्ती अंचल बन्या प्लावित क्षेत्र जोड़ा बन्या माड़ी जाइथबो शुष्क और अर्धशुष्क अंचल मानक कृषि क्षेत्र में वृष्टि जल संग्रह मनक जयसलमा अंचल खाड़ीन आ राजस्थान अन्य स्थान में जोहार नामक संरचना निर्माण कराई खाड़ीन है कौन जयसलमा अंचल जोहाद है राजस्थान अन्य स्थान क्लियर जोहाद गला खाड़ीन गला टनका कौन ना राजस्थान शुष्क अर्धशुष्क अंचल मुख्यतः कौ जगह बीकानेर फालोड़ी और बारमार जिला मानक प्राय घरे घरे पानीय जल गच्छित करने भूगर्भ जलाशय मान कराई भूगर्भ माटी तले भूगर्भ भीतर जलाशय मान सृष्टि कराई स्थानीय भाषा कह जाए टनका क्लियर ये जो जलाशय दैर्घ्य होते ना 4.25 मीटर प्रस्थ हो 2.4 मीटर गभीर हूँ 6.1 मीटर ये जो कहीदेली जो जिन गुड़िक तुम ये भिड तले नोट टी पठे दी पढ़ खुशी लगे क्लियर ताले तार आनुषंगिक प्रश्न गुड़ा क्लियर कहीदेली देख क्वेश्चन नंबर 2 बिजुली घड़घड़ी रक्षा पाइबा गछर उच्चता ठारू केते दूर खोला जगह को चली गछ पाखे रही गछठू केते दूरे रही जदि घर द्वार तो अच्छी घर द्वार पलैब रही जदि नाही बाटे जाऊ किसी घर द्वार नाही ताले कौन करियो ना गछर उच्चता जेतिकी तार 2 गुण ठारू दूरे जाइए रहिबो क्लियर केते गुण ठारू दूरे 2 गुण ठारू दूरे रहिबो क्लियर प्रथम तुम निबुज घर को जीवा चेष्टा करियो जोठी मेला नहीं निबुज घरे जीव क्लियर तापरे गछ मूल तो आदौ रही बुझीगला गछर उच्चा थी 2 गुण दूर चल क्लियर तापरे क्वेश्चन नंबर 3 क्यों कोयला खनि झाड़खंड रे नाही ताले कोयला खनि विषय मुझे कहीदे झाड़खंड कोयला खनि मन रख किए किए झरिया
बोकारो आउ गिरिडीह झरिया बोकारो गिरिडीह होउची झारखंड कोलाखणी ताले रानीगंज ना उत्तर को किए ना ना रानीगंज ना क्लियर बुझीगला ताले रानीगंज कोठार पश्चिम बंग रानीगंज छत्तीसगढ़ कोयला खाड़ी होउची कोब्रा मध्य प्रदेश होउची सिंगरौली ओडिशा होउची तालचेर रामपुर आउ ईब उपत्यका ए नोट रे देइची तमे पढ़ दो कहि देली पढ़ दो हला दे दी ता पढ़ तारे क्वेश्चन नंबर 4 पिले मेक्सिको केंद्रीय अमेरिका रे स्थानांतरित कृषि कोन कह जाय स्थानांतरित कृषि तो सब जानि पढ़िछ जो जंगल काटिक पोड़ी चाष करती सेटा स्थानांतरित एठू सरीगला पर किछि अनुर्वर होला उर्वरता कमेला आ गोटा जाई जंगल काटिक पुणी चाष करती सेटा हला कोन स्थानांतरित कृषि जानिछ ए स्थानांतरित कृषि मन रख पिले भल भारे मन रख झूम उत्तर पूर्व राज्य कि आसाम मेघालय मिजोराम नागालैंड ए स्थानांतरित कृषि कहते झूम आंध्र प्रदेश रे कहते पोडू पश्चिम घाट पर्वतांचल कहते कुमरी झारखंड रे कहते कुरुआ आउ मेक्सिको केंद्रीय अमेरिका ए जो मेक्सिको केंद्रीय अमेरिका ते कहती मिल्पा कौन कहती मिल्पा ताले हमर उत्तरटा कोन होबिले मिल्पा ऑप्शन बी ताले मेक्सिको केंद्रीय अमेरिका रे स्थानांतरित कृषि कोआ जाय कोन ना मिल्पा क्लियर तापरे ब्राजिल रे कोआ जाय को रोका इंडोनेशिया वियतनाम रे कोआ जाय रे सब जो कहि देछि आ टिप्पणी दे देछि पढियो सुंदर लागियो क्लियर तापर देखो 5 भारतर केउ राज्य रे सर्वाधिक जौ उत्पादन करा जाय 5 नंबर क्वेश्चन सर्वाधिक जौ उत्पादन कोठे उत्पादन कर जाय ना महाराष्ट्र रे माने महाराष्ट्र रे सर्वाधिक जौ ता पछु गला कर्नाटक क्लियर ता पाकु मध्य प्रदेश तापर तमिलनाडु एइटे जौ उत्पादन किंतु हाईएस्ट होउची कोठी ना महाराष्ट्र रे जौ उत्पादन एइटा होउची हमर तृतीय मुख्य शस्य मन किता जौटा होउची तृतीय मुख्य शस्य एइटा पुनी मन रखियो एटा वृष्टि पृष्ठ जोटी वर्षा अधिक होतो सेई जागा रे जौ चाष करा जीवो तेनो साधारणतः कोठी हबो आर्द्र अंचल रे एरो उत्पादन करा जाय मन देख सुनो ता जौ उत्पादन होला महाराष्ट्र ऑप्शन डी तापर 6 निम्नलिखित केउंडी संबळर गंताघर अट्टे हला 6 नंबर देखो संबळर गंताघर हला पिले माळभूमि संबळर गंताघर हला कोन माळभूमि ऑप्शन ए हला माळभूमि कोन खनिज संबळ कोयला अरण्य माळभूमि आ वन्य प्राणी एउडा हला सब माळभूमि रे देखा जाय तापर आसला 7 प्रश्न खादर भांगर केउ मृत्तिका अंतर्गत पिले खादर आ भांगर हला पटु मृत्तिका पट ऑप्शन ए एटा मन रखो गांगेय समतल रे नूतन पटु मृत्तिका को कोन कह जाय पुरातन पटु मृत्तिका कोन जाय हला नूतन पटु मृत्तिका कह जाय खादर पुरातन कह जाय भांगर क्लियर क्लियर बुझियला खादर भांगर कोठी देखा जाए गांगेय समतल अंचल ये होची पटु मृत्तिका नूतन पटु मृत्तिका कह जाय खादर पुरातन पटु मृत्तिका कह जाय भांगर क्लियर तापर 8 केउ गछरु अठा संग्रह करा जाय कोच ना बाबुल गछरु अठा संग्रह करा जाय क्लियर मन हला आ मन किया पिले मन किदा शॉर्ट क्वेश्चन रे आकाशिया गछर रसरु चमड़ा कसा जाय आकाशिया गछर रसरु कोन कसा जाय चमड़ा कसा जाय ए शॉर्ट क्वेश्चन कहता जा टीटे होची ये आमे एमती 15 20 25 टी को सेट मु गडे देई तुमको 10 मिनिट की 15 मिनिट लागे देखियो गोटी वीडियो माने 2-3 घंटा रे 20 25 सेट मु गोटी प्रतिदिन छडी 20 25 मिनिट की तो अधिक आबनी 15 20 मिनिट लागे गोटे सेट गडे तुम्हें 10 30 टी सेट गडे दो कोन 2-3 घंटा बसिले गडे दो सब रिपीट कर दो सब तो प्राइवेट दो आ बही खोजियोनी पाइया दरकार तापर देखो 9 नंबर ओडिसा रो ग्राम्य सड़क पथर दैर्घ्य प्राय केते लक्ष किलोमीटर मन हैला होउची केते ना ओडिसा रो ग्राम्य सड़क पथ को सड़क पथर केते दैर्घ्य तुमको कहि दउ टूटे बुझिला
ओडिशार ग्राम्य सड़क पथ दैर्घ्य हूँ 26 लक्ष। ऑप्शन डी ओडिशार ग्राम्य सड़क पथ दैर्घ्य है केते 26 लक्ष। क्लियर। तापर भारतर जिला सड़क पथ दैर्घ्य हूँ 6,03,292 किलोमीटर। भारतर कौन जिला सड़क। भारत राज्य राजपथ दैर्घ्य हूँ 1.7 लक्ष किलोमीटर। बुझी तापर आसला कौन ना महाराष्ट्र राज्य राजपथर दैर्घ्य हूँ सबुठ अधिक सी 33,705 किलोमीटर। कर्णाटक राज्य राजपथर दैर्घ्य हूँ 20,738 किलोमीटर। कौन केते कहीदे टिप्पणी देखिद मन रखिए किसी असुविधा नहीं। तापर देख तापर 10 नंबर भारत में उत्पादित समुदाय विद्युत शक्तिर शतकड़ा केते भाग जलू मिलता है? जलू 22 भाग मिले। ऑप्शन सी जल केते भाग मिलता है? जो विद्युत शक्ति जलू 22 भाग मिलता है। केउंटी एक विकासोन्मुखी देश माने हमर दुईटा गोटे विकसित देश कौन अर्थनीतिक विकास को आधार करी सम पृथ्वी जेते देश अच्छी दुई भाग विभक्त रही। अर्थनीतिक विकास को आखि आगे रख गोटे विकसित देश आ गोटे विकसोन्मुखी देश है। विकसित देश किए से युक्तराष्ट्र अमेरिका जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड आ जापान। विकस उन्मुखी देश बोले विकसित दिगरे आगू से भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश। ताले 11 नंबर प्रश्न लिखे जीव श्रीलंका रहा। श्रीलंका भारत बांग्लादेश ताले उत्तर है सी। केउंटी भूसंस्कार आईन अंतर्भुक्त नुहे? एटा हूँ पिले भूसंस्कार आईन अंतर्भुक्त होउची जोतर सर्वोच्च सीमा निर्धारण जमींदारी उच्छेद भूमिहीन श्रम को सरकारी जमी प्रदान एत कहूँ भूसंस्कार आईन अंतर्भुक्त। ताले अंतर्भुक्त नुहे कैसे? ऑप्शन बी है तुम राइट आंसर। क्लियर। ऑप्शन बी है राइट आंसर है। तापर देख गोटे देशर अर्थनीति सह पृथ्वी अन्य देशर अर्थनीति सह सामिल करने कौन कहती? जगतीकरण। कौन कहती? गोटे देशर अर्थनीति सह पृथ्वी अन्य देशर अर्थनीति सह सामिल करने को कौन कह जाए? जगतीकरण। क्लियर। तब देख साधारण प्रश्न सब मन रही किसी नहीं। निम्नलिखित मध्य केउंटी नित्य व्यवहार्य सामग्री नुहे? अरे एटा तो जानी तो नित्य तेल दरकार चीनी दरकार गहम द्वारा खाय ए मोबाइल टा नुह। क्लियर। तापर देख 15 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउंटी खाउटी शोषित हेबार कारण नुहे? खाउटी शोषित हेबार कारण नुहे। कौन खाउटी शोषित हेबार कारण हला स्वल्प कोरा खाउटी शोषित कारण ना स्वल्प साक्षरता सीमित तथ्य सीमित प्रतियोगिता सीमित जोगाण एगुरा तार नुहे किए से खाउटी सचेनता नोट टे लिखी दी खाली पढ़ दो ठीक भल लगे। तापर देख सीमेंट शिल्प आउ देख सीमेंट शिल्प आउ आलुमिनियम शिल्प क्यों शिल्प अंतर्गत? ये हूँ सब खनिज शिल्प ये सब हूँ खनिज शिल्प अंतर्गत। तमिलनाडु क्यों यात्री रेल कारखाना? पेराम्बूर है रेलवे है। तापर देख 18 नंबर है 18 नंबर है देख ये जो इंडेक्स देइची चित्र भारत मानचित्र देइची एक जो लिखी से नदी बंध योजना। सेकेंड जो लिखाई जेडी ऊपरे सेटा राष्ट्रीय उद्यान आउ थर्ड जो लिखाई एटा 1 एटा 2 ए 1 टा होची नदी बंध योजना ए 2 टा होची राष्ट्रीय उद्यान ए 3 टा होची कोन बोले सॉफ्टवेयर शिल्प हला। ताले 18 नंबर प्रश्न पचारिची चिन्हित अंचलटी केउ नदी बंध योजनार अंतर्गत?
18 এটা ହଉଛି ନା ଦାମୋଦର ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ଏଠି ଟିକେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ କହିଦେବି। ତମେ ହୀରାକୁଦରେ ପିଲେ ଜାଣିଛ କଣ? ମହାନଦୀରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଓଡିଶା। ଦାମୋଦର ନଦୀ ଉପରେ ଦାମୋଦର ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଝାଡଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମରେ ଜଳ ଯୋଗାଉ କାମ କରୁଛି। ଭାକ୍ରାହାଲା ସତଲେଜ ନଦୀରେ ସବୁ ଅପସନ କହିଦଉଛି। ଭାକ୍ରାହାଲା ସତଲେଜ ନଦୀରେ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କାମ କରୁଛି। ମେଟ୍ରୋ ଯୋଜନା ହେଲା କାବେରୀ ନଦୀରେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଜଳ ଯୋଗାଉଛି, ଜଳସେଚନ କରୁଛି। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ହବ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଟିକିଏ ସେ ନା ଦାମୋଦର, ଦାମୋଦର ନଦୀରେ ଦାମୋଦର ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ତାହେଲେ 19 ନମ୍ବର ଚିହ୍ନିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଏଠି ଏଇଟା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗା ଗଣ୍ଡା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆସାମ ଏଠି ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗା ହେଲା ଗଣ୍ଡା ପ୍ରକଳ୍ପ। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବ ବୋଲେ କଣ କଣ ନା ଆମର ଭିତରକନିକା ଓଡିଶାରେ ଭିତରକନିକା ଟିକରପଡାରେ ଅଛି କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା। ଆଉ ଭିତରକଣା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମନେ ଅଛି ଅଲିଭ ରେଡିଲ କଇଁଛ ନୀଳ କଙ୍କଡା ତାର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ହେଇଛି। ଦୁଧୁଆ ଅପସନ ବି ଦୁଧୁଆ ହଉଛି କଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦୁଧୁଆ। ବାରସିଙ୍ଗା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ହରିଣ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କାଜିରଙ୍ଗା ଆସାମର କଣ ଗଣ୍ଡା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ ବନ୍ୟ ମହିଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା। ଆଉ ବାଣ୍ଡିପୁର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ବାଣ୍ଡିପୁର ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏ ହେଲା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ। କ୍ଲିୟର? ମନେ ହେଲା? ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡି ଦେଇଛି, ତମକୁ ଛାଡିଦେବି ଦେଖିବ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ 20 ନମ୍ବର ଚିହ୍ନିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନାମ 20 ଚିହ୍ନିତ ସଫ୍ଟୱେର ଶିଳ୍ପ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଗଲା ଅପସନ କାଜିରଙ୍ଗା ଯୋଉ କୋଉଟା 19 ନମ୍ବର କାଜିରଙ୍ଗା ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗା ସେଇଟା। ଏଇଟା ହଉଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ଏ ସଫ୍ଟୱେର ଶିଳ୍ପ ଅପସନ ବି। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ 21 ନମ୍ବର ଦେଖ। 21 ନମ୍ବର ହେଲା ଲଗାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭୁବନ ଚରିତ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ କଣ ଗଢିଥିଲେ? ତାହେଲେ 21 ନମ୍ବର ହଉଛି କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ଅପସନ ଡି କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଗଢିଥିଲେ। 22 କେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବ୍ୟତୀତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ନା ପରିନିବେଶ। ଅପସନ ସି ପରିନିବେଶ ମାନେ। ଏଠି 23 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଏଥିରେ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କଣ ସହରାଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଦିନକୁ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେତେ? ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହଉଛି 21, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହଉଛି 24। ମନେ ରଖିଥ କ୍ୟାଲୋରି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଦିନକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା। ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଲେ 2100 କ୍ୟାଲୋରି ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଲେ ଟିକେ 2400 ହବ। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ଦେଖ। 24 ନମ୍ବର ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି? କୋଉମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି? ନା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଅପସନ ସି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 25 ନମ୍ବର କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସମୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କର୍ମ ନିୟୋଜନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି? ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଏତକ ଭୂଗୋଳର 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା। ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଦେଖିବ। 10 ମିନିଟ୍ ଆଖି ପକେଇ ଦବ ଗଡେଇ ଦବ ସେ ମନେ ରହିଯିବ। ଏମିତି ବାରବାର ଥରେ ଦେଖିଦେଲ ଆଉ 2-4 ଦିନ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦବ ଏମିତି ହେଇକିରି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବ। କିଛି ନ ପଢିଲେ ବୋଧେ ଏହାକୁ କଲେ ସବୁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ବୋର୍ଡର ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ଯୋଉ 5 ସେଟ୍ ପକେଇବ ସେ 5 ସେଟ୍ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ବୁଝେଇଦେବି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦୀପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଛାଡିଦେବି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ। ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା 2 ମାସ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷା ମନ ଦେଇକି ପଢ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ। 26 ନମ୍ବର ହେଲା ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା? ଏଇଟା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଏଇଟା ହଉଛି ଥିଲା ବେଲେ ଆମର ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ବୋଲେ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ଅପସନ ଡି ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାଣିଛ ବୋଲେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାଣିଛ ପଢିଦବ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ
ମାନେ ଇଏ ତୁର୍କୀର ଇଏ କିଏ ମୁସଲମାନ ଯୋଉ ଖଲିବା ମୁସଲମାନଙ୍କର ଖଲିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁଇ ମୁସଲିମ ଭାଇ ସେ ଦିଟାକ ମିଶିକି ଦି ଜଣ ଯାକ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସୈକତ ଅଲି ଏମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଖଲିବା ନାମ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଖେଲାପଥ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର ଦେଖ 1934 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଣେତା କିଏ ଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଲା। 28 ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କଳର ମାଲିକ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ କାହିଁକି ହେଲା? ନା ସେ କଣ କଲେ ଯୋଉଟା ତାକୁ ବୋନସ ଦଉଥିଲେ ଯୋଉ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କଳରେ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଠି ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ବେଶୀ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ପାଇଁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ଟା ଦଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ ହେଲା ତାକୁ ବୋନସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆଉ ଦେଲେନି। ତେଣୁ ମାଲିକ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗିଲା ସେ ଯୋଗୁଁ ହେଲା। 29 ନମ୍ବର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ କିଏ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଇନ ଛାଡିକିରି ତାର ଓକିଲାତି ଛାଡିକିରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ଅପସନ ବି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ହେଲା। କେଉଁ ଦିନ 30 ନମ୍ବର ଦେଖ କେଉଁ ଦିନ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? 1929 ଡିସେମ୍ବର 31 ଅପସନ ଡି ମନେ ରଖ। ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ 1929 ଡିସେମ୍ବର 31 କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖ 31 ନମ୍ବର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନଟି କାହା ପାଇଁ କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା? ନା କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ 32 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ ସାର୍ବଜନୀନ 32 ନମ୍ବର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? 10ମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅପସନ ଡି। 33 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ନୁହେଁ? ଆକାଶଟା ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ନୁହେଁ ଅପସନ ବି। ଦଳିତ ମାନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଆଇନ କେବେ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ଦଳିତ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଆଇନ କେବେ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଣୀତ ହେଇଥିଲା? ଓଡିଶାରେ 1948 ମସିହାରେ। କେଉଁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ ଖୋଲା ହେଇଛି? ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅପସନ ସି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। 1882ରେ 36 ନମ୍ବର ଗଠିତ ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? କାଶୀନାଥ ଦାସ ଅପସନ ଏ କାଶୀନାଥ ଦାସ। 37 ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ହେଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କରିଥିଲେ ମନେ ହେଲା। 1911 ମସିହାରେ କିଏ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? 1911ରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ କଣ? ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଙ୍ଗ ଅପସନ ଡି। 39 ଓଡନେଲ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶରୁ କେଉଁଠିକି ବାଦ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା? ଦେଇଛି ମଞ୍ଜୁସା, ଗାଙ୍ଗପୁର, ମେଦିନୀପୁର, ସିଂହଭୂମି। ଓଡନେଲ କମିଟି ଜାଣିଥ ପଢିଥ ତମର ଓଡନେଲ କମିଟି କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ତମର? ନା ଓଡନେଲ କମିଟି ତମର ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଏଇ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି ହେଇଥିଲା 1931 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ହେଇଥିଲା। ଓଡନେଲ କମିଟି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି ଏଇଟା
1931 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଭାରତ ସରକାର 3 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ କିଏ? ସେ ସାମୁଏଲ ଓ ଡନେଲ। ତେଣୁ ତା ନାଁ ସେ ସେଟା ଓ ଡନେଲ କମିଟି। ସାମୁଏଲ ଓ ଡନେଲ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇଥିଲା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଓଡିଶା କେଉଁଟିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇନଥିଲା? ଗାଙ୍ଗପୁର, ଅପସନ ସି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଅପରେସନ ଗୁଲମାର୍ଗ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଦଖଲ କରି ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା? କୋଉଟା? ଲଦାଖ, କାଶ୍ମୀର, ତିବ୍ବତ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହଉଛି କାଶ୍ମୀର। ଅପସନ ବି ଅପରେସନ ଗୁଲମାର୍ଗ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରି ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 41 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ 41 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ନୁହନ୍ତି? ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଘ ଅଛି, ମୋଟର ଯାନ ନିର୍ମାତା ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଇଏ। 42 ନମ୍ବର ଦେଖ ହେଲା। କେଉଁ ଦେଶରେ ଇଲମ ରିପବ୍ଲିକ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? ସେଟା ହଉଛି ପିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଅପସନ ସି ହେଲା। ଇଲମ ରିପବ୍ଲିକ ଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ତାପରେ 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଭାରତର କେଉଁ ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପଭଣ୍ଡାର ଅଟେ? ପ୍ରାକୃତିକ କେଉଁ ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର? ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଅପସନ ଡି ମିଆଁମାର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି 1955 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ ଘୋଷଣା ନାମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା? ସେଟା ହେଲା ବାନ୍ଦୁଙ୍ଗ। ଅପସନ ଏ। 45 ନମ୍ବର ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚୁକ୍ତିଟି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା? ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ନାଟୋ, ସିଆଟୋ, ସେଣ୍ଟୋ, ୱାରସ ଚୁକ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚୁକ୍ତିଟି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା? ସେଟା ହଉଛି ୱାରସ ଚୁକ୍ତି। ଅପସନ ଡି। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଦେଖ 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନୂତନ ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କି ପ୍ରକାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି? ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଅପସନ ଡି। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47 କେବେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା? 1956 ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ। ତାପରେ 48 ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ କେତୋଟି ଆସନ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ? 32ଟା। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଲା 32। ତାପରେ 49 ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଅପସନ ବି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତାହେଲେ 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ 1965 ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା? ପାକିସ୍ତାନକୁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଆମେରିକା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଅପସନ ଡି ହେଲା। ପିଲେ ମନ ଦେଇକି ଦେଖିବ, ଭିଡିଓ ଦେଖ ଏବଂ କମେଣ୍ଟକୁ ଜଣା ସାର୍ ଆଉ କଣ ପଢେଇବେ, ଆଉ କଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦେଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା। ପଢିକି ଜଣେଇବ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।